आणि तदनंतर बरेचशा काही गोष्टी व्हिडिओज पत्रकारांचो रिपोर्ट हे सगळे काही गोष्टी आमच्या लक्षात आयले नंतर हांव त्या दिसा गोंयांत नाशिल्लो ऑफिशियल कामाक लागून हांव भायर गेल्लो आशिल्लो ज्या वेळाचेर म्हाका हें कळ्ळें त्या वेळाचेर हांवें म्हजे मेंबर सेक्रेटरी इन्स्ट्रक्शन दिलें डायरेक्शन्स दिलें की जो इन्सिडंट कितें घडिल्लो आसा ताचो टोटल रिपोर्ट एक म्हाका 2 दिसां भितर दिवचो आणि मध्यंतरी एक दीस हॉलिडे असल्या कारणान म्हणजे काल तो 16 तारखेक तो एंटायर रिपोर्ट आमचे टेक्निकल जी टीम जी आसा आणि आमचे मॅनेजर्स जे आसात किंवा इंजिनियर्स जे आसात त्यांच्यानी सगळ्यो ह्या गोष्टीचो कितें विशय जाल्लो आसा सविस्तर रिपोर्ट म्हाका दिल्लो आसा आणि हांवें एक प्रेसाक किंवा 2 वाहिनीक आमी म्हणिल्लें आशिल्लें की जो पर्यंत रिपोर्ट येना कारण तो टेक्निकल ग्लिचीस आशिल्ल्यो तो पर्यंत हांव कांय उलोवपाक शकना आणि त्याच अनुशंगान आज ब्रीफ करपा खातीर त्या इन्सिडंटाचें क्लेरिफिकेशन दिवपा खातीर हांव तुमच्या मुखार आसा. म्हजे बरोबर उपस्थित आसात म्हज्या कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री अरविंद कुटकर आणि आमचे कला अकादमीचे मॅनेजर श्री सुशांत नायर. जसो रिपोर्ट दिला तसोच हांव तुमच्या मुखार सादर करता. द लायट फ्लिकरिंग इन्सिडंट that took place on 13/4/2025 is very unfortunate. Prima facie, it is not due to the human error and it is only because of the technical problem cropped in the stage lighting system. Currently, the entire light system in Dinanath Mangeshkar Kala Mandir is made up of LED lights manufactured by Canara. These LED lights are connected in a looping circuit, which means each light is connected in a chain. Even one light in this series has a fault, it can cause problem in the entire circuit and leads to all lights malfunctioning. The maintenance of the present lighting system is done by the contractor under the defect liability period under contract with the PWD. We understand that the service and the maintenance is being done by the contractor periodically. On 13/4/2025, the Marathi play Purush started at 3:37 p.m. without any problem. However, at around 4:40 p.m., one of the stage lights started flickering and subsequently all stage lights started flickering. The light operator of the production and the senior technical assistants of the Kala Academy tried to fix this problem from the console, however could not fix it. The light technician realized that the error is in the system and the play had to be halted for 10 minutes, which later was resumed by way of providing halogen lights. Fixing this problem with the lights was also not possible as the play was ongoing and the stage had a full setup which posed obstruction for lowering the light baton and also would have consumed time in checking each and every light on the baton. After the play, the entire light baton was lowered and thoroughly checked. It was found that one of the blinder light was having an error. The technical team immediately bypassed this blinder light through a loop and lighting system was restored to normal. We have communicated this incident to the PWD, thereby requesting to direct the contractor to get the lighting system thoroughly checked by authorized service personnel. Kala Academy also has decided to have an alternate backup plan in order to overcome such situation with a more reliable tungsten filament lighting system. Kala Academy has also communicated the shortfalls in the existing light system to the PWD, requesting them to rectify and upgrade the lighting system as per the requirements. PWD is already working on it. The existing lighting system will be upgraded in view of the inputs given by the stagecraft
and lighting committee and also the task force committee. Second, sound system usage during the performance Purush Marathi drama. After the performance, Shri Sharad Pokshe spoke to the media and stated that the production used its own sound system and did not use the Kala Academy setup provided by the Kala Academy. In this regard, the on-duty sound operator Shri Amarnath Naik confirmed the following: all cadet characters in the play used lapel microphones, that means wireless mics, one on the body. The play's technical team brought and used their own sound mixer to control the lapel mics. Additionally, they installed 2 powered speakers at the front of the stage facing the audience. However, their entire system was connected to public address, that is called PA system of the Kala Academy Theatre. हो आजचो जो विषय जो आशिल्लो त्या संदर्भात मी तुमच्याकडे मांडिल्ले आसा, परंतु 2 गोष्टी हांव हायलायट करपाक सोदता की पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान आणि व्हिडिओतल्या माध्यमांतल्यान थंय आमचे टेक्निकल टीम किंवा टेक्निकल स्टाफ कोणूच नाशिल्लो ही अत्यंत चुकीची गोष्ट जावन आसा. कारण म्हजो टेक्निकल स्टाफ जो आशिल्लो तो आमचे कंट्रोल बॉक्स जो आसा आणि त्यांचो जो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो आणि साऊंड ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑर्केस्ट्रा बिटांक बशिल्लो आशिल्लो. आमचो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑडियन्स लायट ऑपरेशन करता आणि ती बंद करता किंवा चालू करता आणि तातूंतल्यान वयर येवप म्हळ्यार थोडोसो आमकां एक 1 मिनिट तरी लागता. आणि आमचो टेक्निकल स्टाफ जो आसा तो स्टेजीर येवपाक शकना, बट ही वॉज असिस्टिंग टू द त्यांचो जो टेक्निकल जो स्टाफ जो आशिल्लो जो कोण लायटिंग करतालो संबंध पिसाट हय ताजे बरोबर आशिल्लो. आणि दुसरी गोष्ट तांणी जे म्हणिल्लें जे आसात आमी कला अकादमीचो साऊंड वापरना हें अत्यंत चुकीचें विधान जावन आसा. आमचे गोंयचे कलाकार महाराष्ट्रांच्या विविध रंगमंचाचेर चडिल्ले आसात आणि स्वता एक आर्टिस्ट ह्या नात्यान हांवूय तुमकां ते सांगपाक सोदतां. बरेचशे जाणांक कन्फ्युजन आसतलें. सो कॉलर मायक आणि बाकीचो सगळो तो थिएटर जो साहित्य जाय पडटा आमी घेवन वतात, कारण आमकां ताका संवय आसता. हेजो अर्थ आमचे कडेन कॉलर मायकूय आसा, बाकी सगळें आसा, बट दे हॅव यूज देअर ओन. आणि 90% ऑफ द प्रोडक्शन युजींग देअर ओन कॉलर मायक सो दॅट दे आर फॅमिलियर विथ दॅट सिस्टम. आणि म्हणूनच 2 गोष्टी तांच्यान जे म्हणिल्ले आसा आणि आमचे जे एलिगेशन जे आसा ते फॉल्स आसा. म्हजे टेक्निकल जे भुरगे जे आसा दोनूय आशिल्ले तांकां हांवें तुमच्या मुखार हाडिल्ले आसात. तातूंत भितर अंकुश आशिल्लो, अमर आशिल्लो, रामदास आशिल्लो आणि नारायण हो सुद्दां हेल्पर ते दिसा त्या नाटकाच्या माचे कडेन विंगेन भितर आशिल्लो. आता एकंदरीत हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो की जे कला अकादमी आपले स्वता आवय अशें म्हणटात, ज्या कला अकादमीचे एक 2 मिनटाचो विषय त्याचे फाटल्यान व्हेरी नेक्स्ट डे आज 17 तारीख 14 तारखेक म्हाका दिसता तुम्ही जर एखादे प्रेस रिपोर्टर जर आमचे युगनायकाचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती साजरी केल्ली आशिल्ली बरोबर 10:30 वरांचेर आणि सांजे त्याच माचयेचेर नाटक जाल्लें आसा आणि आमी तातूंत भितर कांयच बदल घेवना. फक्त जो बायंडर जो आसा तो आमी बायपास केल्लो आसा. हो फक्त एक टेक्निकल एरर आशिल्लो. इट इज नॉट अ ह्युमन एरर. हेंच तुमकां आमच्या मुखार सांगपाचें आसा. हांव इतलेंच सांगतलो वता वता. खास करून जर शरद पोक्षेक एखादें जर मराठी या कोंकणी जर कळना जाल्यार हांव इतलेंच म्हणटलो, आदरणीय शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. थँक्यू. सर त्यांनी म्हटलं 4 फावटी त्यांनी उलो केलो स्टेजीर रावन, तांकां कोण अटेंड करपाक कोण येलो ना म्हटलं. आता आमचो टेक्निकल अभय हो अरुण आहा. आता तेणी कोणाक उलो मारलो कितें मारलो तेजो जो एसिस्टंट जो आसा तो एसिस्टंट सांग रे तुका कितें इन्सिडंट आसता तुमच्या मुखार सांग कितें. हांवें ताकाच हाडला फाल सकाळी 4 फावटी कोणाक उलो मारलो तें म्हाका ओके.
पळय लायट फ्लिकर जाली न्ही तेन्ना हांव वयर आसलो आनी तेंचो मनीस आसलो तो लायट ऑपरेटर ऑर्केस्ट्रा पिटान आसलो. पयलींच एक जाली पळय म्हाका हें जालें कित्याक तेंच्यांनी फ्लिकर लायट यूज केल्ली नासतना आतां तोच इफेक्ट असो म्हाका येयलो. पूण हांव पळयत रावलो परत जाल्यार परत आनीक जावपा लागलें. खूब तेणी तितक्यान म्हाका असो फाट करून हात दाखयलो. हात करून हांवें मोबायल पेटयलो ताका दाखयलो म्हणजे हांव येता राव म्हणून आनी हांव सकयल धांवलो. हांव डायरेक्ट गेलो तेजे कडेन. ते कितें उलयता पळय ते म्हाजेर चड लक्ष ना. म्हाका काम हें जालें तो प्रॉब्लेम जाला आनी हांव तितून रावलो. मागीर हांव भितर गेलो आनी भितर इनकमर बंद केलो म्हणजे मेन लायट कित्याक शटडावन घेता म्हणटा पळय कॉम्प्युटराचेर तशें करून पळोवया म्हणलें. अशें जालें तें. हांव रोखडोच गेला तशें ना अशें ना. फक्त हांव तेजे कडेन कित्याक तो कितें सांगता पळय तें आयकोंक रावंक ना. हांव म्हाजें काम करीत गेलो म्हणजे त्या टायमार कितें प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय न्ही. इन टर्म्स ताका सांगपाक जाय की आपूण आपली जी ड्युटी जी आसा तो प्रॉब्लेम जो जाल्लो आसा तो सॉल्व करपा खातीर ही वॉज एकंपनी विथ इट्स ओन प्रोडक्शनाचो जो टेक्निकल एसिस्टंट जो आशिल्लो जो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो तेजें नांव वैभव पिसाट तेजें नांव सुद्दां आमी हाडिल्लें आसा ताजे बरोबर तो आशिल्लो. इतलेंच ताका सांगपाचें आसा. सर वन मोर थिंग तुम्ही मेन्शन केले तितून की अपग्रेडेशनान हे घातले लायट्स कितें एक्झॅक्ट अपग्रेडेशन. एक्चुअली कशें आसा आमी ह्या संदर्भान वो आजची गोष्ट न्ही ज्या वेळाचेर लायट्स विशोकरण आसा ज्या वेळाचेर आमी ही कला अकादमीचो नाटक किंवा बाकी सगळे आमकां रिक्वेस्ट आयली त्या वेळाचेर आमी एक गव्हर्मेंटान आमी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आशिल्ली जुलय इन द 2024 आनी त्या कमिटीन तातूंत भितर आमचो कला अकादमीचो टेक्निकल स्टाफ आशिल्लो आनी बाकीचे आमी भायल्यान स्टाफ घेतलेले आशिल्ले. तातूंत भितर आशिल्ले श्री गौरीश भगत, श्री सुशांत नाईक, निलेश महाले, सतीश गावस, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ PWD अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टर. हे आमी ऑलरेडी तांकां बाबा कितें आमकां आनी शॉर्टफॉल आसात जर एखादें दिसलें BOQन भितर आमी पयलू कितें घातिल्लें आशिल्लें आनी तें जर आनी कितें जाय आमकां रिवायव करपा खातीर त्या संदर्भान एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली आनी ह्या कमिटीन एंटायर रिपोर्ट दिलो. एंटायर रिपोर्ट दिले नंतर म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चरान एंटायर रिपोर्ट आमी PWD दिल्लो आसा की आमकां ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक जाय तो विशय आसा. खंयचो ना पण जेन्ना म्हणजे टास्क फोर्सा फुडें हो विशय येयलो कमिटी तेन्ना टास्क फोर्साक PWDच्या लोकांनी सांगलें की अशी कमिटीच कॉन्स्टिट्यूट जावंक ना म्हणून. टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन जेन्ना येयलो आनी जेन्ना सीएमान विचारलें की PWDच्या ऑफिसरान की अशी जाल्यार ती जावंक ना म्हणून सांगलें. आर यू अ रिपोर्टर? हय गोमंतकाचो मातशें कार्ड ना कार्ड ना म्हजे कडेन. मागीर हांव यू कॅन इज देर एनी गोमंतक रिपोर्टर ओवर हियर? ना म्हाकाच धाडला गोमंतक TV. तो गोमंतक TV. मागीर आनी कितें म्हणलें ना पण म्हाका विचारपाचो एक्चुअली कशें पळय हांव गोमंतकाचो रिपोर्टर म्हणून येयला. आमी एक फक्त तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आमी कॉन्स्टिट्यूट कमिटी केल्ली आसा 12/07/2024. टास्क फोर्स कमिटीचेर म्हाका कांय खबर ना. सपोज ताजे पेक्षा जर तुका चड कर म्हायती जर जाय जाल्यार टास्क फोर्स कमिटीचे आमचे मेंबर एक मेंबर सेक्रेटरी आसा. ही कॅन गिव यू द मोर फीडबॅक ऑन दिस. आय कॅनॉट कमेंट ऑन दिस. पण अशें जाल्लें आनी बरें जेन्ना जुलयन जाल्लें जाल्यार जुलयन ही जाल्ली जाल्यार आतां पर्यंत कितें घेतल्या? तेणी म्हणटा तेंचो सिस्टम कितें घातलो तेंचे हाव विल इट वर्क विथ युअर सिस्टम तुमची कितें सिस्टम साऊंड सिस्टमाच्यो घेतलो ना ना इट इज ना एब्जेक्टली आतां कशें आसा न्ही आतां हो साऊंड सिस्टमाचो विशय आसा. एक्चुअली आमचे कडेन ऑलरेडी इन हाऊस आहा इन बिल्ट आहा पण काही जण आपले स्वताक इझी खातीर ते काही गोष्टी घेतात हो विशय स्टेज हेका आमी स्टेज गियर म्हणटा. दॅट इज द प्रोडक्शन्स न्ही हे डिसिजन न्ही इट इज हीज कॉल न्ही इट इज हीज कॉल. LED लायट्स आसा तेजे प्रॉब्लेम केले म्हणटा तुम्ही. कितें म्हणटा LED लायट्सान प्रॉब्लेम केला त्या नाटकात. एक ब्लाइंडर जो आसा तो ब्लाइंडर एक ताका फॉल्ट मेळ्ळो एज पर द टेक्निकल. पण नाटका खातीर ही सिस्टम बरोबर आसा म्हणून तुम्ही अरे नाटका खातीर सिस्टम बरोबर आसा. लायट सिस्टम आसा जी नाट्यगृह म्हणून आहा तेच्या खातीर ही सिस्टम बरोबर आसा हो प्रश्न. टास्क फोर्साच्या कमिटीचो कितें ना ना हो प्रश्न LED पयलींचे कित्याक LED वापरिनात LED वापरना आनी हेच तुमकां कमिटीनी सांगलां. खंयच्या कमिटीन म्हणजे ह्या जी कमिटीन तुम्ही जी कमिटी केल्ली त्याचो रिपोर्ट जो येयला तो रिपोर्ट हांवें वाचला त्या कमिटीन सांगलां की हे बरोबर ना म्हणून.
मागीर तूं जर कमिटीन जर वाचला अशें जर म्हणटा जाल्यार आत्तां तूं म्हणपा लागलो मरे अशी कमिटी केन्ना आमी स्थापनच करूं ना अशें तुम्ही अशें PWD म्हणजे तूं हांगसर सगळ्या कॅमेऱ्याच्या मुखार आसा दोनूय गोश्टी तूं उलयला. ना 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 एक कितें उलय अशें PWDच्या लोकांनी सीएमान सांगलें की करूं म्हाका ना कांय खबर ना तुमकां खबर ना तुमकां खबर ना म्हाका कांय खबर ना सर तुमचे इश्यूज आसा ना न्हू माझे issue ना तुम्ही जर प्रेस आसा न्हू Press. प्रेस आसा न्हू जाल्यार तुम्ही एक ID कार्ड दाखया आमकां आमी प्रेस म्हणून मागीर आमचो जर तुम्ही ना न्हू जाल्यार तुम्ही मागीर विचारू शकता आफ्टर प्रेस तुम्ही विचारू शकता प्रेस ना, आमच्या मध्ये कितें की आतां आमी प्रेस म्हणून येयला खुफुसां जाता की आमी आतां प्रेस म्हणून गोमंतकाचो रिपोर्ट एक ID दाखया न्हू एक ID दाखया आमी कांयच म्हणिना न्हू आयडी ना म्हणजे जर आसा जाल्यार एक एरर म्हणून येयलो LED लायट्स एक फुल एकूच एजीबीपी आसा हय. ते आतां सेपरेट करपाक एक ना आमी स्प्लिटर्स आमी म्हणटा ते रिपोर्टान आमी ऑलरेडी मेन्शन केल्ले आसात आमचो जो रिपोर्ट गेल्लो आसा जी आमी कमिटी जी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसा तातूंत भितर आमी सगळें मेन्शन करून आमी PWDक दिल्लें आसा. तुम्ही आता PWD कळयला म्हणटाले कितें कळयला एक्झॅक्टली टॅक्टिकल फंडांतल्यान की क्वॉलिटी कमी आसा जे बसयला पळय तातूंतल्यान कितें एक्झॅक्टली ना एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट Extra. जो BOPन भितर नाशिल्लो कळ्ळें न्ही जे मागीर आमची ही कमिटी आमकां एक्स्ट्रा आनी लायट मोर इफेक्टीव करपा खातीर आमकां थोड्योश्यो काही गोश्टी जाय त्या संदर्भांत PWDक ऑलरेडी आमी कळयलेलें आसा. वॉरंटी पिरियडाचेर आसा हय आतां हे दोन गोश्टी आसात तुजें कितें म्हणटा पळय डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड म्हणून आसता तातूंत भितर आमी कोणाकूय हाडलो आमी ती नाल्यार फाल्यां सगळें डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड इज नल एंड वॉयड जातली कळ्ळें न्ही हो विशय आहा म्हणून थोड्योश्यो काही गोश्टी आमचे कडेन ब्रेक आसा डेफिनेटली आमी ज्यो काही गोष्टी ज्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो आमी सगळ्योच काही गोश्टी फर्स्ट टाइम हय आफ्टर इनोव्हेशन फर्स्ट टायम म्हाका एकूच सांगता यू आर द विटनेस आमची मराठी नाट्य स्पर्धा ओ गट आणि तियात्र स्पर्धा मोठे उमेदीन कांयच टेन्शन कांयच नासतना जालें तेन्ना लायटी दुसऱ्यो आसल्यो मागीर 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 विशय हो खंय आयलो मागीर हो विशय खंय आयलो आनी आमी सद्या आमी प्रपोजल हायब्रीड लायट आणि LED हॅलोजन लायट घालपाचो आमचो विशय आमी ऑलरेडी बी प्लॅना भितर आमी दवरलेलो आसा. तुम्ही आता PWD कित्याक घेता तुमचेच कित्याक करता कशें आसता परत तोच जातलो कशें आसता डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आहा म्हणून आमकां थोड्योश्यो ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सिस्टमान भितर बसचे पडटा आनी डेफिनेटली डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड जेन्ना कंप्लीट जाता जशें आमचे कला अकादमी जेन्ना पयलीं सगळ्यो काही गोश्टी हँडल करताले त्या प्रमाणे आमी करता काय बरें चलता डेफिनेटली सो आतां टंगस्टन लायट एज अ अल्टरनेटिव्ह आमी बी प्लॅन आमी तो आमी हें केल्लो आसा सो बाय वेन ते it will take इतलो टाइम लागतो ऑलमोस्ट महिनाभर असतो बट वी विल सी दॅट बंद आसतलें ना 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 अरे नाटक सुरू झालं न्ही काल सुद्दां व्हेरी नेक्स्ट डे 14th ऑलरेडी युगनायक या संस्थेन आपले नाटक सादर केले त्याच लायटीचेर त्याच सिस्टमाचेर इट इज जस्ट अ फ्रॅक्शन ऑफ 2 minutes हो फक्त 2 मिनटाचो विशय आशिल्लो फक्त कितें जालें ताचो बॉक्स सेट आशिल्लो तो बॅटन जो आसा पळय तो दिवपाक शकले ना आनी म्हणून तो विशय So what at the end of the day, what is the reply from Kala आम्ही म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसत की कला अकादमीच्या सायडीच्यान रिप्लाय आमचो इतलोच आसा की ऑलरेडी आमी जो एरर जो आसा तो रेक्टिफाय केलो कळ्ळें न्ही बाकीचे ज्यो कितें मुखार जे आमी जे रिक्वायरमेंट आमी दिल्लो आसा PWD तो जाता तितलो बेगीन आमी तांचे कडल्यान आमी तो काम करून घेवपाचो आमचो आनी हो कितें आमी आज विशय जालो म्हणून आमी हो विशय बरोच पयलू जेंका कोणाचे वाद विवाद नाशिल्लो कारण आमकां खबर आसा म्हजी टीम आसा कला अकादमीची म्हणून ते काही गोश्टी आमी केल्ल्यो आसा. आनी एक गजाल ग्रीन रूमान सुद्दां तांकां खूबसो प्रॉब्लेम येयलो असो तेणी AC leakage जाताली. हांवें ऑलरेडी तुका म्हणलां मरे हांवें सांगलां मरे म्हाका सांग तुमी ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवचे पयलीं हांव तुमकां चड कांय उलयना तुमी तो बायट तुमी दिला पळय न्ही ताजे बाद तुमी पत्रकार मग ते बारीक विचार करा म्हाका एक सांग पळय कला संस्कृतीक मंत्रीचें नांव एक मनीस घेता दॅट मिन्स ताका कितलें नेगेटीव फिडींग जालां ओन्ली टू मलायन द इमेज ऑफ द गोविंद गावडे ह्या प्रश्नाचें उत्तर रिपोर्टरांनी दिवपाचें गरज आसा खंय दाखयला बालदी सर सकयल खंय दवरलेले खंय दाखयला ग्रीन रूमान खंय बालदी AC गळटाली. खंय म्हाका कांय खबर ना म्हाका एक सांग पळय आज म्हाका घरान सादें एक्चुअली हांवें तुमकां उत्तर ना, but तुम्ही सर आता renovate आताच केलं.
अरे रोखडेच म्हाका एक सांग पळय. एक वर्स केली बाबू. एक वर्स आता ऑलमोस्ट 2 years जाले म्हाका. नाही 2 years जाले. 2 years जाले. तर चुकीची गोष्ट असेल 2 years जाले. रॉंग आणि सर सगळे एलिगेशन तुमचे नाव मूल्यांकन करपाक नाही डेफिनेटली हे सिद्ध झालं नाही. अरे 2 मिनटाच्या अरे डेफिनेटली झालं. अरे ज्या तरेन तो व्हिडिओचेर उलयला म्हाका एक सांगूया टेक्निकल गोष्टी केदे व्हडले साऊंड मॅनेजमेंट जर असले तर टेक्निकल गोष्टी तांच्या हातान आसा हो सादो प्रश्न आसा. मागीर अरे म्हाज्या विरुद्ध सुपारी घेतिल्ली आहा ह्या लोकांनी. हांव डायरेक्ट सांगता सर हे जे कोमचे आयज आनी न्ही पण हांवें कितें म्हणलां हांवें कितें म्हणलां इट इज प्रूव न्ही रे. एक यंत्राचें तुमी नांव जर घेता तुमचो कितें विशय हा टेक्निकल गोष्टीचो तुमी विशय सॉर्ट आउट करपाक शकतालो. वाय वी हॅव टू रोपिंग बाकीच्यो गोष्टी तुमकां लागना न्ही. इट इज गव्हर्नमेंट डिसिजन. माय गोंयकार पळयतलो. कितें म्हणटालो म्हणजे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट बीन सगळे काही गोष्टी दिल्ली आसा. फक्त डिफेक्ट लायबिलिटी इन्व्हेंटरी फक्त आमकां दिवपाचें उरलं तांच्यानी. केन्ना पर्यंत कला अकादमी एक्चुअली कशें आसलें जो पर्यंत ह्योय सगळ्यो काही गोष्टी आमकां बारीक बारीक आमी जे सजेशन्स दिल्ले पळय म्हाका दिसता त्या 2 दीस पयलीं सुद्दां हांवें एक मिटींग घेतल्या आनी दॅट इज अ मिनीट ऑफ मिटींग आमचे कडेन ऑलरेडी आहा. आमी अशें न्ही कितें प्रॉब्लम जालो नंतर आमी हांगा येवन बसता. एवरी कंटिन्युअसली आनी हांव तर प्रामाणीकपणान हांव पयलो हांगासर येवन हांव काम करता. बाबा सारकें सगळें वेवस्थीत येवन ना आसा कित्याक आमी पळयता. इट इज नॉट मीन दॅट आमी हांगासर खुर्ची गरम करपाक आसले. पण तुका इन्व्हेंटरी अजून दिवंक ना. इन्व्हेंटरी ती लायट आनी साऊंड सिस्टम म्हणजे सेपरेट येवंक जाय न्हू. ना ते कशें आसा न्ही ते ऑलरेडी BOQ प्रमाणे इट इज चॅक. BOQ प्रमाणे तें आसा. फक्त तांच्यांनी जो कितें BOQ प्रमाणे जो आयटम आसलो तो ऑलरेडी तांच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टान हें दिलो सप्लाय केल्लो आसा आनी तो कमिशन जाल्लो आसा. थँक्यू सर. एक्स्ट्रा कितें या थँक्यू सर तुमकां आनी एक विचारता. जालें सगळ्यात पक्षाक खंयच्या वक्तव्याक तुमी आक्षेप घेता म्हणजे तो मोठो कलाकार न्ही. अरे तुमकां हांवें सांगलें मरे आक्षेप म्हळ्यार कितें तुका आतां हांवें सांगलें मरे तुका कितें आसा म्हळ्यार एक गोश्ट चुकीची माहिती ताणें दिली. एक गोश्ट आमी साऊंड सिस्टम तेंचो वापरलो म्हणून साऊंड सिस्टम आणि लायट हे टेक्निशियन ना म्हणून टेक्निशियन तुमच्या हातार उबो केलो. दॅट मिन्स फटिंगपणाची गोष्टी तुमकां दिसना ना. तुमी हे जर गोंयची तुमची कला अकादमी जर बदनाम करपाक जर उठयले जर आहा जाल्यार हाणें तुमी कितें सांगताले आमकां मागीर कोणाचें प्रोडक्शन करतलो तुमी म्हणटा मरे आपली कला अकादमी आपली आवय चुकीच्या लोकांच्या नादी लागला. हो मागीर तेच सांगता न्ही तुमकां. हा ते लागला आतां कळटा न्ही रे. आतांच पळयलें न्ही आतांच तुमी पळयलें न्ही प्रोडक्शन कोणाच्या नादार लागलें तें आनी कितें उरता तुका. सर एकूच गजाल तुमी मेंटेनन्स आहा पळय ते कितल्या वर्साची मेंटेनन्स पिरियड इज 5 years. 5 years. कितें विचारूं शकता. मागीर